tamaki nenge makam ya justru benikun oleh sunnah bahkan kenceran nih kan di sing tamaki ya montroi bagi kese de umur sebelum kuburan khusus haki pada pak ya kan cet ya Arab cet terbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hamdulillah tahdidul awliya wa ala masyaallah wa sallallahu musannifin wa sallallahu wa ila jami'a wa masyaykhina bil usul wal marhumin jangan makaram ila jami'a wal marhumin Allah yuqaddisu fil jannah wa yu'li darajati biha wa yadu alaina min barakati wa sallallahu man wa alihi wa alihi fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa alal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana billahi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi fathil qadiri ban kadito badanenge wa fi fathil qadiri ban kadito dalam kitab Fathul Qadir li Ibnul Hammam karang Ibnul Hammam wa fi fathil qadir bani dalam kitab Fathul Qadir ruwiya riwayataki an aliyin dari Sayyidina Ali ruwiya riwayataki pun apa hadis an aliyin dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu murjaha muka-muka muljah ki Allah besar Allah wajah ada ke Sayyidina Ali anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sangkuna Nabi qala kaditu adabu besar Nabi napa dawuh Nabi man marra alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahad 11 summa wahaba ajraha lil amwati utiya minal ajri bi'adadil amwati man tining besar orang marra kaditu lebat besar man alal maqabiri atas banyak-banyak kuburan mandining besar orang marroka ditolebat besar man alal maqabir atas banyak-banyak kuburan wa qara aban maus besar man kul huwallahu ahad daka surat kul huwallahu ahad surat al-ikhlas maus sepuluh kali 11 daka 11 kali summa wahaba ajraha summa maka kare-kare wahaba ahadiyaki summa wahaba maka kare-kare ahadiyaki ajraha ka kencaranna surat al-ikhlas lil amwati kangkui banyak-banyak orang mati ai fi dalikal maqabir enggak disama kuburan utiya maka bekale pareng maka pasti pareng beseraman minal ajri dari ganjaran bi'adadil amwati kalaban bitongna banyak-banyak orang mati bi'adadil amwati kalaban bitongna banyak-banyak orang mati cuma dalam kitab Fathul Qadir riwayat dari Sayyidina Ali Rasulullah adabu bahwa siapa-siapa orang selebat nang kuburan sambil macah al-ikhlas kul huwallahu ahad 11 kali pas kencerenah khususaki hadiaki da kasemate sebenarnya nang kuburan kenikah kenceren iki maka Allah bakal malas orang kenikah bakal apareng kenceren orang semaca kenikah banyak sesuai ben jumlahnya orang yang mati seperti neng kuburan ini. Jadi pada orang lebat nih tas kuburan lebat entar ngare atau bentar kakak mah misalnya
Antara ngarek atau antara jalanan kencet bet lebat nak atau lebat dengan kuburan. Ada bagi kuburan kenikah mana boleh makam lebor misal banyak jumlahnya. Orang kenikah pas maca Fatihah, maca surat Al-Ikhlas, maca Qul huwallahu ahad 11 kali banyak. Khusus akidah kau setuju. Semata senangi kuburan kenikah, saya pendem dengan kuburan kenikah. Maka orang kenika, orang semaca kenika, orang selebat kenika, ban maca Al-Ikhlas kenika, bi Allah bakal paringin kejaran sebanyakan orang semate ilmu kuburan kenika. Kimun beda 100 biki mayit ki 100 biki, tapi kan tak kira 100 biki. Karena kan beda sekonah kuburan sekonah kan tak sabar boleh kan begitu. Sekonah sabai boleh. Gampang. Cuma lebat ke kuburan, mari ngolok salam mun ki mun tak ke susu ki pah maca ayat kursi. Maca surat Al-Ikhlas mun tero banyak oleh kanjeng. Maca qul huwallahu ahad 11 kali. Khusus aki dak kesemate. Maka gulaban panjenengan semaca niku bi Allah bakal paringin ganjaran sebanyak orang semate. Wa Anasin bandari sahabat Anas bin Malik anan Nabi saungkuna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila kak dinto ya tanyain pesan Nabi waqala maka matur asailu pesan orang setanya ya Rasulullah ibu Rasulullah anan Nabi saungkun Nabi suila kak dinto tanyain pesan Nabi waqala maka matur asailu pesan orang setanya setong bakto Rasulullah tanyain bi orang saya tanya ya Rasulullah napa pertanyaan ya Rasulullah Rasulullah inna natasaddaqu an mautana inna saungkun batan kaulah natasaddaqu ka dintu pekala sedekah batan kaulah an mautana dari orang-orang mati batan kaulah wa nahujjuban bakal ngajiake patan kaulah bakal ngajiaki patan kaulah anhum ke mereka inna sa'ungguna patan kaulah setajanata soddaku kadito bakal sedekah patan kaulah an mautana dari banyak-banyak orang mati patan kaulah wa nahujjuban bakal ngajiaki patan kaulah anhum ke mereka mautana wa nat'uban bakal du'aki patan kaulah lahum kangkui mereka mautana kangkui mereka orang-orang mati nabatan kaulah bangsepo batan kaulah hal yasilu dzalika ilaihim apa bekal depak dalika apa kak disa saya kaseput dari sedekah haji dan doa ilaihim dak ke mereka mautana dak ke mereka sepon orang-orang mati nabatan kaulah sedaja hal yasilu apa bekal dapat dari kepona bekal disa saya kesebut dari sedekah haji doa ilaihim dak ke mereka orang-orang mati nabatan kaulah ya Rasul dan kaulah sekelompok sekaum nika sekampung nika biasa sedekah itu susah ki dak ke pengesepotan kaulah sepondok umur deubun orang sehatanya dak ke Nabi haji doa itu sakidah ke seda umur apakah bekal depak ganjaran qala jawab pesan Rasul na'am engki depak dawuh Nabi depak salaban mun haji panggil acih pak acih ganjaran ki depak ke mate depak doa depak ganjaran sedekah depak ganjaran dawuh Nabi innahu la yasilu ilaihim innahu sangkuna sekaseput dari sedekah ban haji torjukan doa al-madhkur minas sadaqah wal haji wad doa la yasilu kaditu bekal depa apa sekaseput ilaihim dak ke mereka mautana mereka orang-orang mati nepeten kaul bekal depa mun bekal depa kape kalau diperuntukkan ke bengesepon semate amal ibadah sampean bakal dapat dawuh Nabi wa annahum man sangkuna mereka mau tanah orang-orang mate nebeten kaula sedaya la yafrahuna ariyangku la yafrahuna ariyangku cemper angku perak lanya berarti ditauhid la yafrahuna ariyangku perak angku cemper bihi kalaban
sekeseput dari sedekah. Wa annahum man sungkun mereka orang-orang maten beten gaul sedajila yafrahuna riongku perak bihi kalaban mau sedekah sekeseput dari sedekah haji ban doa. Kama yafrahu akati oleh perak ahadukum basara salah setong ban kakapi basara salah setong ban kakapi atau basara setong sampean kakapi bitobaqi kalaban ya mangkok saya sedeureun bitobaqi kalaban mangkok saya sedeureun ida uhdiyah lamun hadiah aki ida uhdiyah lamun hadiah aki ida uhdiyah lamun hadiah aki pona potobak ilaihim dak ka mereka ida uhdiyah lamun hadiah aki ilaihim dak ka mereka pona potobak pona pa mangkok sebeda teueun dagas jadi beda setong orang acabis dak ke Rasulullah ki tormator tanya ya Rasul manabitan gaula ka ditu sedekah atau ibadah haji atau doa sekali maganjaran susaki dak gemaga sepoten gaula seda umur seda coba de baiki de nabi de pak ban mereka almarhum pun perak nerima kenikah akadia perak kesampean kakapi mun umpaman apa beri pereng atau mangkok atau betalam sebeda kakanne dalam terutama apa misalnya nggak makan pak es campur wes kan nih buluan sampean mah boleh ngeberi es campur pak ro kakan lo aja sakasa kakan lo aja sakasa aja biar gitu. Nah orang mati nggak kini ketika itu akibi buluan sampean atau berbeda kelakuan ibadah buluan sampean seusaki ke mereka bengesepon buluan sampean kidil model guluman sampean dalam kebadan lapar pahe parengen teureun patemu ya teren sepereng teka kun kolek kolek etem campur pate me lobuh kan bos lagi ya gini perak tak kaprah makanya ini kedebun nabi nih kawan hadis kedebun nabi nah perak senang oleh gereman ya benda apa itu tak ada apa benda tu senang Al-Quran hadis malah benda hadis senang Quran juga ada apa ini hadis itu dalam Al-Quran itu dijelaskan di dalam surat Al-Hasyr 10 Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman pangeran abdina sepora aki abdina dari situ aja natu satu abdina bencakan abdina berarti kan bisa bengesepo cakan abdina seagama Islam alladzina sabaquna bil iman sampun adinginin peten gaul situ berarti kan bengesepo ten gaul artinya gambaran doa sebenarnya Al-Quran surat Al-Hasyr kak itu kan akan beraki cek doa saya baca ahli waris atau penerus dek ke para pendahulu kak itu dek ke para sesepon kak itu bakal ziyadatun minal fakiri tining kak itu tambahan minal fakiri dari al fakir berarti dari Syekh Ali Maksum wa fi wasiyatil Mustafa ban napa tambahan kak itu apa wa fi wasiyatil Mustafa ban kak itu dalam kitab wasiyatul Mustafa tining dabu ya aliyu tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakkala malaikatan ya aliyu ali bin Abi Thalib tasaddaq ini kan wasiatnya Nabi ke Sayyidina Ali wasiatul Mustafa nih kitab wasiatul Mustafa ya aliyu ali tasaddaq asadaqah ba'an ala mautaka atas orang mati na ba'an tasaddaqa sadaqah aban ala mauta ke atas orang mati naban inna Allah ta'ala karena sungkun Allah ta'ala qad wakkala inna Allah ta'ala sungkun Allah ta'ala qad wakkala ka ditongku ampun awak abekelen basar Allah atau ba'akabai bekel basar Allah malaikatan daka banyak malaikat
Fa innallaha kana sungguhna Allah taala qad wakkalaka ditong ku ampona ka bae bakel basar Allah malaikatan da banyak malaikat yahmiluna sepada nyambi besar mereka malaikat nyambi sadaqatil ahya ida ke banyak sedekah orang seodi ilaihim dak ke mereka mautaka ya Ali Ali tasaddaq asdaq asambian asdaq aban ala mautaka atas orang mate naban asdaq aban Ali tabun nabi tabun matuan tabun nabi ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib asdaqah khususaki dek orang-orang arwahil marhum almarhumah bengesepon baan anapa polan fa innallaha ta'ala kana sungguhna Allah ta'ala qad wakala ka ditong ku ampun paring akbai wakil besar Allah malaikatan dek malaikat yahmiluna sepada nyambi besar malaikat sadaqatil ahya idaka banyak sedekah orang odi ilaihim dek mereka mautaka fayafrahuna maka teti jemper pasera orang-orang mate nabaan biha kalaban sadaqah asyadda ma kanu yafrahuna asyadda dekah lebih banget bareng kanu sebada mereka yafrahuna ariyah pada jemper mereka di dunia itunya asyadda makanu lebih banget lebih banget bareng atau lebih banget oleh nabada mereka ya frahuna arya jemper mereka fid dunya dalam dunya jawab Nabi ke Sayyidina Ali sedekah Ali khususaki dak arwah marhum almarhumah sampun kedimin sampun ateluin guleban sampean dari bengesepon guleban sampean karena mun guleban sampean sedekah kangkui bengesepon sida umur kangkui almarhum almarhumah nika Allah nika pas ngutus malaikat senyambih kenceran sedekah ke nikah dekah almarhum saya sedekahin jadi mereka apa perak ente mau nerima perak pada ben perak ka lebih perak katempeng perak orang sebenarnya itu nya seiri beri katempeng perak orang seiri beri badan itunya lebih perak kenapa polan karena lebih butuh kan nunggu buran ni kan ada sing ngirim jadi saking pakai kirim buku pun ada kan sabut tak anu gitu tak bisa dan nah mangkan mereka itu mau kirimin doa kirimin kenceran kirimin Fatihah kirimin bacaan Al-Quran ane ke perak lebih perak ketimbang orang-orang sebenarnya itunya segi odi kirimin deeran pola nana pagi teti guleban sampean ini kan pon agante pakarang agante compokon bahkan agante kendaraan kasa atanya si kocak mayit ni katanya bengesepo si asal gini katanya wanang kitab I'anatul Talibin juz 2 kasa jelas sakit halaman 142 etanya aki ya ahli wa aqaribi wa waladi keluarga ten gula benten kerap can mayit ni ben bet kerabat beten gaula ben anak-anak beten gaula ya man sakanu buyutana orang se neng eroma ten gaula seneng neng eroma sengkok wala bisu siabana ben orang-orang se agan tetangang kui nah itu nyaki mayit waktu nada umur waktu samu amwalana ban se atu tunya se etikal sengkok hal minkum min ahadin yadkuruna berde antara na ban kakapiri ya seengak da sengkok anu gitu jadi mayit nikah mesti atanya kena foto nu ban ahli waris saya akan teroman saya akan tepakarang saya andi saya melo bagian sangkol nah sing ngangkui kelampin, sing ngangkui sarong, sing ngangkui kendaraan nah. Napa pertanyaan nama mayit ni? Hal minkum min ahadin yadkuruna berde antara na ban kakapi setong orang siki engak kangko. Karena mumpun ta engak kita ada tolos. Kare kita keket senyare lakoh selama ki odi almarhum nikah aku bayakin Roma, melegat deng Roma do umur
Kan teh ahli waris atau benak poton atau betantretan patah ingat sekali palang. Malang ya. Nah, ini ceritanya ini kakek. Cerita nak dengar de sepas. Bektona kebempeh. Selain nerima mangkok, nerima pereng sepahai sedeureun geni ke tibi tak nerima pereng sedih pas nangis justru. Ketika tanya ki jawab ten gula andi pak si andi ku nemak lambek mungkin ten gula ki puru mateh. Can kasih amempeh nika pun dadi penduduk kopur ki ten gula ki puru mateh. Nyaman ten gula nengelam kopur karena mak kak dito engak melolo keten gula. Benar pun malam akhirnya Fatihah akhirnya sedekah kanggo ten gula. Nah sampun yang sepo ten gula sepo bini ten gula nika laki boleh patai. Patai enggak ada ten gula nika pun miskin. Miskin patai enggak. Bu secara no se can se ame pehki pasere se asman yang sepo bini bianti kali kabela akin biten gula. Engki kabela yang sepo bini ten gula nika kenyaman nikah. Orang kantoh combon. Mun tak percaya jeneng sepo bini ten gule sampone parengoning bi sampean bener cerita tentang gule sede umur nikah kebele cek nenge lamari kru bede kelampi nepak ben nenge capeng se paling dalem kru bede pese sebenyaan ngak nikah ndak percaya om pereng mate nika pun tahunan mate ke gun gara-gara ngenes lam kopur tak ke ngain bi reng tuan nah ya mate kada maksudnya tak ke ngain bi reng tuan ngenes lam kopur bah kemempe bi pejagaan kopuran. Nah, akhir pas sare pas. Ya sare nang sepone pas etemu. Ampun etemu cerita cek gula mempes tong dengodah. Gula mempes penduduk kopuran sebenarnya makam gak disa. Badi antara penduduk kopuran ni berjempur kapi ku talam ku pereng se oleh deureun kapi kecuali setong dengodah ni kah. Salah koros ni kan nangis susah sedih katon. Muan nangis sedih, ngis nangis. Nek tanyaki biten guleng ki tak ada saya rem kere mah. Ada rem kere mah. Kuna cerita bu andi keluarga ki andi cepon ki reng sepo bini ini kisah nyaman nikah compon nang kanto. Me bola panjenengan mun panjenengan tak percaya putaran panjenengan sida umur nika pun cerita. Cek. Beda kelampih ning lamarin bian ning capeng paling dalem beda pesen nek berisna di depan. Sangkolna di depan. Pah ngako pas mbun gini ngakong kiul ngak keluarga boleh patai ngak anak. Ane kereng tuh ke anak. Napa boleh? Anak kereng tuh kok tuh ngak sar. Ni patai tai ngak. Sampun ngak. Oi kala pas kalampine ka disa. Ben obeng apa obeng gini ka pas sedekah kaki. Koreng-oreng sehingga nedengude gini ka kemempe boleh bi se amempe ni ka bi se tukang jagon kopuran ni ka pas jempur pas. Jemper senang. Nah, jadi guleman sampean mun peduli ke orang si mate. Peduli dek ke bangga sepo sebenarnya umur maka guleman sampean deki bakal oleh belisan salah oleh kenceran nak foto guleman sampean bakal peduli iki ya. Mangkana dawuh Nabi birru abaakum tabirrukum abnaukum. Jadi agak baik aku seban kapi dek benga sepon ban kapi saya siki odi atau beponda umur maka ku laku nak foto guleban sampean tak usah soro tak usah pakon tak usah sapaksa kangkui agak baik bagus kangkui ala atinin guleban sampean ini kebalisan daripada akibat abek nikah ala atinin benga sepo baik siki badan ngelam tunyo benda umur ku laku nak foto bakal ala atinin ketika itu dawuh Nabi. Jadi nikah, makanya Rasulullah ni makon dek Sidina Ali, asdaka Ali dek gamang kesepona ban seponda umur khusus zaki, karena mereka bakal neremah napa sedekah saya ke bebi malaikat saya ke bebi malaikat pakon Allah dek ke mereka dek kesemat dek nikah, mereka jempur akati jempur orang sebenarnya itunya, wayakuluna ban pada maus pasera orang-orang mate nah baan wa yaquluna ban pada maca besar orang-orang mate nah baan Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha Allahumma ya Allah ighfir muka-muka nyepora anjuna liman ikan di orang nawwara seampun apareng sonar apareng ratera apareng cahaya sapeman qabrana ada kekopurna beten kaula Allahumma ya Allah ighfir muka-muka nyepora anjunan
liman ikan di orang nawar ampun apareng sonar ampun apareng cahaya liman ikan di orang nawar ampun apareng rak terak paseraman kobrona deka kopun abdina wabasyir ban apareng kabar jemper ajunan hudeka man dek orang gak disa wabasyir ban kabar jemper ajunan hudeka orang gak disa bil jannati kalaban balasan swarga bil jannati kalaban balasan swarga kama basyarna akati oleh nakabai kama basyara akati oleh nakabai kabar jemper kama basyara akati oleh nah apareng kabar jemper atau kabai kabar jemper pasaraman pasar orang enggak disa nada kebetan gaula saja nada kebetan gaula bisa biha kalaban sedekah bae tempona neremah kencerana doa kencerana sedekah kencerana dikeran sehususaki nak poton atau ahli waris sedekah arwah ada kepengespo seponda umur di samping perak mereka bengesepon sepon de umur kasa di samping perak cek perak kan ben orang siko diberi oleh kak disa mari kini kegi doa ka Allah maufir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarona biha ya Allah ki doa ketika dadi mangkan guleban sampean mumpun andi kae nyai boleh reng sepodo umur ku gangku nah doa ki atau bersedekah kain munta antar ke makam lupa ke makam bagusan boleh ndaren ke makam nah boleh pan sampean atau bekain sampean orang hebat lah niki di samping perak intarin guluban sambian sedekahin guluban sambian bacain Quran atau berit-wirit atau benapa-apa pas susaki dekah mereka sepondo umur di samping perak mereka ki doa ni alam kubur guru ni alam berseki doa Allahumma ufir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha tinapa doana ya Allah sepora aki nak potoh abdi nasi ampun akabeira terak dek ke kuburna abdi namake sepon anu ngirim lampu bilip Gusti sepora aki nih tekakun miana sedekah rokok rokok ni kan salat bede mardan beni bede tengah apa gelem kuburan ada bisa ganti lampu bilip lampu bilip kan cek terang jawabun saya pondok umur ya Allah sepora aki orang seampun akabeira terak dek ke kuburna abdi ni kalaban sedekah kalaban ridwin kalaban maca Quran nah saya baca beni ususaki dek abdi wa basyirhu bil jannati ben bales nak potuten gule sikini kakak ditu Gusti saya sering akabeira terak dek ke kuburna abdi kalaban sedekah bencak becanah si ususaki abdi nah paringin kabar jemper kalaban balesan swarga ku laku nikah doana saya mate timun enggak sekali ada. Bahkan justru ketika anak foto nikah ahli waris nikah tengkan aja cobaan kan padeng kah almarhum nikah almarhumah si almarhum ini kun ngosode dejek saking ngodi guru ya Allah Allahumma la tumittahum hatta tahdiyahum cok pemati aki nak foto abdi ni sekian di kelakuan cek cobaan Gusti jauh dari ajunan Gusti hatta tahdiyahum sampai ajunan apa yang kita tudak ke mereka begitu. Nah itu dari saking bedulun yang mati karena arsai kada si mati nih tahu kada saking bah guleban sampean bah mati bila bah ngadepin ketemu ban sing adaan katina peneng kuburan punya caca kok ada tengah bah punya caca ada tengah kok lah gitu ijek lah tahu kada jadi adu aki itu apa boleh pas para wali ini ke orang biasa nih. Jadi mau ada orang ngatanya apa guna ntar ke para wali ini? Ban minta ke kuburan wali ruah, musyrik. Iya jadi mau minta ke kuburan wali. Tahu saya minta ke kuburan wali. Ntar ke para wali ini ke kangkui doa aki beliau. Pola-pola kalaban sebab nyumbang doa ke beliau karena tengkin derajat beliau di ajunane pun Allah. Allah kosokan kangkui metekah hajat abba. Pon apa boleh
Napa boleh orang biasa sudah umur saya sudah kain kirimin sedekah kirimin kencaran sedekah kencaran doa kencaran wiridan kencaran ngaji ni kaki bisa doa kasih odi napa boleh para wali itu mau tanya musyrik tak musyrik ke tak musyrik mata musyrik ke misalnya orang bana minta kesemat wah benih minta kesemat minta ke Allah khusus kesemat pola-pola kalaban nyumbang doa nyumbang kebagusan dekat almarhum sebab tinggi derajat semateh bi Allah tang hajat kabul bercepat tekah begitu benewah sunah nampel abtin turbunya besen sunah nampel benewah do nikah berarti kan minta ke kuburan kini saya musyrik akid begitu jadi mereka doa kayaknya doa saya mati itu adu dah boleh mon temuan lagi bini mi jangan ngoburan oning kursi berde baba guru aduh sampai gua teku je saking apa bisa nyoba ongku guru tak kuncan cerita entah pancop sih begitu kene ngake gua teku pancop cekel ya hari tak tomanin tak berde ngoburan saya berde baba lerwat summa qala syekhu maka karya-karya ada buat syekhu pesara syekh rahimahullahu summa qala maka karya-karya ada buat pesara syekh rahimahullahu wa madhabu syafi'iyati anna sadaqata kuruna ali maksum wa madhabu syafi'i apa dabun syekh dabun ukuru wa madhabu syafi'iyati bantining madhabah Syafi'i anna sadaqata yang kikadito sangkuna sadaqah yasilu kadito bakal dapat thawabuha pona paganjaran sadaqah ilal mayyit kala dak ke mayyit bittifakin kalaban kesepakatan ulama anna sadaqata kadito sangkuna sadaqah yasilu kadito bakal dapat thawabuha pona paganjaran sadaqah ilal mayyit dak ke mayyit bittifakin kalaban kesepakatan ulama itu sudah jenis madhab ongkuna sepakat termasuk madhab Syafi'i Hanafi Hambali deki kesimpulan ini sepakat setuju cek sedekah atau bacaan si ususaki atau kelakuan bagus si ususaki dekat mayit ni ke depan wamal qiraatu fal muhtar nah ini kan wamal qiraatu ban anapun bacaan fal muhtar maka kaditu tining tebu sepele kama fi syarhil minhaj fal muhtar maka kaditu tining tebu sepele kama fi syarhil minhaj akatia ijlasaki dalam kitab syarhul minhaj tuhfatul muhtaj ya itu apa tuhfatul muhtaj fi syarhil minhaj juz petto halaman betong bololema fal muhtaru maka tining sepele kama fi syarhil minhaj akatia ijlasaki dalam kitab syarhil minhaj engki ka ditohobarah muhtar usulu thawabiha engki ka ditodapaan kencereun nah qiraah ilal mayyit ke mayyit depaki ya debun imam debuna apa nama nang kitab tuhfatul muhtaj syaran minhaj benikun doa benikun sedekah sedepa cak bacaan ngasa ngaji kitab ni ke depan ngaji kitab ngaji Quran ni ke depan sampean misalnya tak sempat saya ngaji akhir kai benyai pamangkat dari roman ntar ngaji kitab ke kantor Ustaz ya Allah nyon betetaki kencaran ngaji kitab abdi ndak kenyai ben kai sebeda yalam kupur ka disa Ustaz sepura aki itu sana ben patera aki kubur ban beteti aki orang ahli kubur saya seneng amin mi uberak mak bocor ko andi ceping ban kacong ngacir ego wah kere me benar iya pah ngocak senyain rekan kain benyai ada umur iya kacong mon iya ceping mon kacong ada meleko tedung ro ngaci tak ngaci gua lo repot wap ya wayambawi aljasmu bihi li annahu du'a wayambawi ban sepantas aljasmu pun apa amastayaki bihi kalaban wusul sawabiha li annahu kana sangkuna sebut minal qiraah du'aun ing ka ditu doa nah ini kitab beden tuhfatul muhtaj fi syarhil minhaj juz petto alaman petong melolema
Berdekat nenge kitab Hawasis Syarwani mulai. Wa madhabul malikiyah ni ke madhab Imam Syafi'i ki, madhab Imam Syafi'i sedekah bacaan depak kesemateh. Wa madhabul malikiyati ban tining madhab siapa yang semalik berarti tining madhab Imam Malik madhab Maliki. Wa madhabul malikiyati ban tining madhab Maliki annahu ka ditu saungkuna sya'an saungkuna kelakuan la khilafa ka ditu tada panapa perbedaan ka ditu maujud fi usuli sawabi sadaqati dalam depaan kenceran sedekah annahu saungkuna kelakuan saungkuna sya'an la khilafa ka ditu tada panapa perbedaan fi usuli sawabi sadaqati dalam depaan kenceran sedekah ilal mayyit tidak ke mayit ilal mayyit ban dak ke mayit waktu lifaban esalaisin ban epita-pitain ehelapin waktu lifaban epita-pitain esalaisin fi jawazil qiraati dalam kenging maus atau kenging mausan bacaan lil mayyit tidak ke mayit lil mayyit kang kui mayit menurut madhab Maliki juga pada muncan madhab Maliki juga pada kenceran sedekah ada pak ke mayit hanya sepitah ki bacaan kenikah faslul madhabi karahatuha faslul madhabi maka tining asal madhab karahatuha ka dintu makruh ki qiraah nika asal lagi Maliki tapi wa dhahabal mutaakhirun mana pendapat al mutaakhirun basara benya ulama kemudian ai minal malikiyah wa dhahaban pendapat al mutaakhirun basara benya ulama kemudian ila jawaziha dak kakenging qiraah dak kakenging maus. Nah, menurut pendapat ulama-ulama yang paling yang agak akhir dari madhab Maliki ya oleh mungkin walawal ta'ala amakruaki wa huwa alladhi jara ala alaihi al-amalu wa huwa bantining ka disa dhahabal mutaakhirun ya berarti pendapatnya ulama-ulama mutakhirin alladzi jara ingki kadin tadhabu atau pendapat jara si berlaku alaihi atas alladzi al-amalu apa praktek dak ini ke saya praktek kaki artinya bah banyak jadi orang-orang sandi keyakinan menurut madhab Imam Malik ni mungkin walawal kan amakruaki kuna sedekah kasih mayit amakruaki bacaan tapi pada akhirnya generasi-generasi penerus Imam Malik ni pas akhirnya membolehkan sehingga nabah teti tradisi fayasinu maka dapat sawabuha pun apa kencerana qira'a ilal mayyit tidak ke mayit tabuna madhab Maliki wa naqala ban naqil man ngotib Ibnu Farhun apa sari Imam Ibnu Farhun annahu saungkun nadabu ya annahu saungkun pendapat ar-rajihu yang kika ditu sing unggul ar-rajihu yang kika ditu sing unggul menurut Ibnu Farhun. Jadi pendapat Maliki sing amakruaki bacaan kasa tak pati unggul sing oliaki ban kenceran ada pak benikun sedekah bacaan mazhab Malik mun Syafi'i jelas ada pak kapi wa fil majmu' ibani dalam kitab majmu' fatwanya Imam Ibnu Taimiyah oh bukan Majmu' fatwanya Imam Nawawi wa fil majmu' ibn dalam kitab Majmu' lil Imam Nawawi kagungin Imam Nawawi napa dalam kitab Majmu' tining debu suilal qadi wa fil Majmu' ibn kadito dalam kitab Majmu' Majmu' lil Imam Nawawi kan di Imam Nawawi tining debu suilal qadi Abu Thayyib suilah tanyain al-qadi Abu Thayyib peserah hakim peserah qadi Abu Thayyib tukang potos perkara Abu Thayyib Rabbana Abu Thayyib an khutmil Qur'ani tentang hataman Al-Qur'an fil maqabir atau tentang ngatamaki Al-Qur'an fil maqabir in dalam banyak-banyak kuburan an khutmil Qur'ani tentang ngatamaki Qur'an fil maqabir ning banyak-banyak kuburan qala jawab sira Abu Thayyib as-sawabu lil qari'i wa yakunul mayyitu kal hadirin as-sawabu tining kencerana
As-sawabu tining kencaraan lil qari kadito kandi orang semaca. Menurut Imam Abu Thayyib dalam kitab Majmu' Fatawa, pada pamun ngatamaki Quran deka ningi kufuran. Ki beliau ada buah Abu Thayyib ki kencaraan ni kandi orang semaca onggunat. Pada orang ngatamaki Quran nang kufuran. Kencaraan ni kandi sing ngatamaki. Sementara mayit seperti benar maka yakunu ban bada al mayit tu pasal mayit kal hadirin kadita akati orang-orang sehadir turja siarap lahu ikan di mayit ar-rahmatu panapa kebelasan wal barakatu ban keberkatan. Sementara mayit beban giga nyangga dilmu di loreng andi tengkan di parloh beda orang datang beda orang ngamain kan berarti kan ngarep belas kasih kasa ngarep keberkatan. Kencer ini kan di sing ngaji beda orang bah ngaji Quran ning atas kuburan tarkas tabah ngaji menyaman kencer ini kan di orang sing ngaji kenikep. Nah berarti almarhum sebede baba mayit sebede ilmu kupurna ba ngamba kun dilmu dil orang penonton bada tambah senna terbada tambah senna mare niku aduh terbada tambah senna. Wa yustahabu bani sunaki qiraatul Qur'ani pun apa maus Al-Qur'an fil maqabir banyak-banyak kuburan li hadzal makna ikan di itu makna. Ya akhirnya tadi sunaki Pak. Jadi ngatamaki nenge makam ya justru bani kun oleh sunnah bahkan. Kencara ni kan di sing ngatamaki ya montroi bagi kese de umur sebelum kuburan khusus aki pada Pak. Ya kan cet ya Arab cet terbada tanpa nama ni ku bi mayit sebelum beban. Waidan ban ali pole faddu'a bantin faddu'a maka tining doa akibal qiraati ibu dina qiraah ibu dina maos aqrabu kadin to langkong masma ilal ijabati deka etere mana bacaan Faddu'a maka tining doa akibal qiraati ibu dina bacaan aqrabu ka ditolak kong masma ilal ijabati de ka itre mana bacaan. Wa du'a uban tining doa yang fa'uka ditu manfaataki pun apa doa al mayyit de ka mayyit. Itu jadi ya beli doa benih bah. Wa ilaihi turja'un wa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un buru bah mulai misal. Yang beri na takut tak doa kan. Depak ki mun susaki. Tapi mun bisa doa li beli doa karena doa ni ke bisa masemak kangku etre mana bacaan saya baca guluban sampean ning kuburan nikah sae Al-Qur'an atau doa selain. Doa ni kerja aku na ke mayit. Kengain ni kemun ming ngaji guna ngaji ni gula laku male guluban sampean si pernah ngaji ni kereng sepon lah. Atau bersebeng sepon depak kalam kopur jember kada karena ponan di ilmu. Waqad naqala an-Nawawi fil adhkar banong kuampon ngotip an-Nawawi basal Imam Nawawi fil adhkar dalam kitab adhkar. Nah ini kitab hadis juga. Waqad naqala banong kuampon nokelan Nawawi basal Imam Nawawi fil adhkar dalam kitab adhkar an jamaatin min ashabis Syafi'i dari sekelompok min ashabis Syafi'i dari banyak pengikut Imam Syafi'i. Annahu yasilu sawabul qiraati annahu daka songkuna kana kuan sya'an yasilu ka dito dapat sawabul qiraati pun apa kenceran maus Al-Qur'an atau berat suratan dapat kenceran ilal mayyit deka mayyit kama dhahaba ilaihi Ibnu Hambalin kama dhahaba kati olena pendak kama katia keterangan dhahaba saya berpendapat ilahi dak kema Ibnu Hambalin basal Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal pendiri madhab Hambali mungkin buru kan Maliki Hambali juga madhabu dapat dalam kitab Adhkarun Nawawi sekarang oleh Imam Nawawi dari para pengikut Imam Syafi'i madhab Syafi'i bahwa mereka berpendapat bahwa ganjaran bacaan ayat Al-Quran apa dak kemayit dapat seperti Dabuaki Ibnu Hambal. Wa jama'atun dan sekelompok minal ulama dari banyak-banyak ulama intaha
Anis Syekhil Mufti Al-Kabir, dari Syekh Mufti Al-Madhkuri saya kesebut. Jadi ulama sepakat ya, ajma'al ulama. Ini dalam kitab Adkar-Nawawi ini keharaman 100 belum bolok. Redaksin ajma'al ulama ala anna du'a bil amwat yanfa'uhum wa yasilu sawabuhu. Jadi ulama sepakat setuju dari semua madhab bahwa doa kanggo orang mati ini memang agunah benda pak kencaran. Wah tajju biqaulihi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Halaman 100 belum polo kitab Adkar An-Nawawi. Wa fil Mizanil Kubra lil Imam Asy-Syarani ban ka ditulis dalam kitab Mizanil Kubra ikan di Imam Asy-Syarani. Tining keterangan wal khilafu fi wusuli sawabil qiraati lil mayyiti aw adami wusulihi masyhurun. Wal khilafu ban tining perbedaan fi usuli sawabil qiraati dalam depan kencaran qiraah atau bacaan Quran, bacaan fi usuli sawabil qiraati dalam depan kencaran bacaan lil mayyit tidak ke mayit aw adami usulihi atau tak ada depan bacaan tak ada depan kencaran bacaan aw adami usulihi atau tak ada depan kencaran bacaan tak ada depan sawabil qiraah masyhurun engki kadito terkenal. Jadi banyak ulama setapi tadabuna Imam Asy-Syarani dalam kitab Mizanul Kubra. Kitab Mizanul Kubra ni tak keliru sarana tahrir ke. Enggak lah. Mizanul dalam kitab Mizanul Kubra. Ni banyak perbedaan saya bahas tentang depak. Wali kullin minhuma wajhun ban kadito ikan di sapan-sapan minhuma dari kedua saya madhabu enten dan itu saya hilaf. Minhuma dari kedua minhuma dari kedua usuli sawabil qiraah ban adami usulihi wali kullin ban kadito ikan di saban-saban minhuma dari kedua depan kencaran bacaan atau tak depan au adami usulihi wajhun tining pendapat tining pandangan begitu ya, tining perspektif. Nah, karena tining perspektif sudut pandang. Jadi saya mun helap mun beda perbedaan bersama ada pak, bersama tak ada pak. Nurut saya pak sekali gini karena sama-sama punya alasan. Tapi ulama-ulama kita, ulama-ulama pesantren, ulama kiai-kiai sebenarnya dengan pesantren, baik kecil maupun pesantren-pesantren besar, nikah ya setuju nah. Membaca Quran, membaca zikir, membaca wirid. Ini kakangkui almarhum para pendahulu mereka. Berarti ini kan nutuaki dalil waqi'i ban senyata nih dalil senyata dari guru-guru begulu ban sampean ini kan nutuaki je. Ini depak kan. Wa madhabu ahli sunnati ban tining madhab ahli sunnah anna lil insani tining ka ditu saunggone kandi manusia. Wa madhabu ahli sunnati bantining madhab ahli sunnah anna lil insani kak dito soonggone kak dito ikan di manusia pon apa isi mana se akhiraki lil insani khobara se muqaddam ayya ja'ala pon apa kotu atatiaki basara insan sawaba amalihi da keganjaran kalakon insan liwairihi kang kuilaena insan anna kak dito soong wa madhabu ahli sunnati bantining madhab ahli sunnah anna lil insani ka dito song kuna ka dito ikan di manusia ya jangan pun apa kau tuat tiaki besar insan sawaba amalihi da keganjaran amal ibadah na insan liwairihi da keganjaran amal insan liwairihi kang kuilai na insan wabihi ban kelaban madhabu ahli sunnah qala Abu Ahmad bin Hanbalin basariya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini Ahmad. Jadi Dawun Ahmad bin Hanbal kita pak. To repon menalakon apa isi baku susu saki bah dekah selain. Saya apa baik kerabat tibi atau orang lain sepon depak ka kopur seperti almarhumah. Ini kepekun depak Dawun Ahmad bin Hanbal. Intaha al-Mizan akhiru kitabil janais. Berdeng kitab Mizanul Kubra nang akhir bab janais, kitabul janais. Ziyadatun minal fakiri ingki kadito tambahan minal fakiri dari al fakir ni ketambahan dari Syekh Ali Maksum. Qala Muhammad bin Ahmad al-Marwazi wa Abu Basir Muhammad bin Ahmad al-Marwazi tabuna
Ya Syekh Ali Maksum. Napa tebun Muhammad Ibnu Ahmad Al-Marwazi? Sami itu Ahmad bin Hanbalin mireng beten gaul Ahmad bin Hanbalin dak Imam Ahmad bin Hanbal. Yaqulu hal tebu besar Ahmad bin Hanbal. Tebun Ahmad Al-Marwazi tengulah pernah mireng Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali kak ditu tebu. Napa tebuna? Idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitabi wal Ikhlas wal Muawwidhatain. Idza dakhaltum lamun masuk sampean ka kapi al maqabir dak ke benyak-benyak kuburan faqra'u maka maca sampean ka kapi bi Fatihatil Kitabi kalaban Fatihatul Kitab. Idza dakhaltum lamun masuk sampean ka kapi al maqabir dak ke kuburan faqra'u maka maca sampean ka kapi bi Fatihatil Kitabi dak ke Fatihatil Kitab. Wal Ikhlas ban al-Ikhlas wal Muawwidhataini ban dua kul a'udzu birabbil falaq ban kul a'udzu birabbin nas wal Muawwidhataini ban dua muawwidzah atau kul a'udzu birabbil falaq ban kul a'udzu birabbin nas wa ja'alu banatati sampean kakapi sawaba dzalika dak kegancaran kadisa qiraah bacaan li ahlil maqabir kangkui penduduk banyak-banyak kuburan fa innahu yasilu ilaihim fa innahu karna songkuna sawabu dzalika fa innahu karna songkuna kancaran bacaan ka disa yasilu ka ditu bekal dapat pun apa sawabu dzalika ilaihim dak ke mereka ahlil maqabir tidak pun Imam Ahmad bin Hanbal si andi madhab Hanbali ni kemudian madhab Syafi'i madhab Hanbali. Mun guluban sampean antar ke kuburan ku baca Fatihah, maca aki al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, maca aki qul a'udzu birabbil falaq, maca aki qul a'udzu birabbin nas. Mare maca pas susah aki ganjaran adakah ahli kubur se beden ngetiin. Maka pahalana peganjaran gini ka bakal depak. Ngarek misalnya tekak kun ngarek mulai tidak saya kelakon nah sambil ngarek cek ku gangku ngarek neng kuburan sambil ngarek ku gangku bacain Fatihah bacain al-Ikhlas qul huwallahu ahad bacain qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas tekak kun tong bang Gusteh ganjaran saya baca abdi niki buru dari Fatihah al-Ikhlas al-Falaq ben an-Nas khusus aki dek ahli kubur si bedenengi makam ka dito perak kurung ngambek rak ambek. Jadi sejak wacan berdolar kok melekok sebah nyalba ke ketaan yang ada. Bisa berdiri bebe kusti bejawa ki olar sebenarnya atas kubur untuk abdi nepah kato nyaca ke sengare guru ki bura krem PTH kapten. Oh pempang aki pempang. Fal ihtiyaru ayyakulah al-qari ba'da farawihi fal ihtiyaru maka tining. Ya debu se ya ikhtiar ayyakula kak dito ya fal ikhtiyar maka tining ikhtiar lah maka tining usaha nih ikhtiar lah maksud ayyakula kak dito kudu ada bual qari ubasirah orang yang semaca ba'da farawihi salastarena rampung qari Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulanin itu dibeli ngak kini ka apa Allahumma ya Allah ausil muka-muka ada paajunan sawaba ma ada keganjaran bareng qara'tu semaca beten kauluhu dak kemah Allahumma ya Allah usil muka-muka ada paajunan sawaba ma ada kegancaran barang qara'tu sema cepetan kaulahu dak kama ila fulanin bedepa ila fulanin dak ke bulan Kimo tak bisa cak Arab pah, mun bisa cak Arab kan nyaman. Cukup Fatihah, baca lihlas, bedeneng lebat neng kuburan apa tuh neng kuburan. Baca lihlas, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mun tahu cak Arab kan gampang. Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila arwahil marhum. Kekapi sebenarnya makam kak dito atau khusus misalnya ke saya almarhum marhum saya hanya menikah bin nikah, hanya menikah bin nikah. Mun tak bisa cak matu, mun tak bisa cak Arab Allah mausil sawaba ma qara'tu ku cak matu dah. Mari maca Fatihah qul a'udzu qul huwallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas langsung baskus teh anyon abdi ndak kaajunan genceran bacaan sampun baca abdi dari surat Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Kak dito genceran khusus aki da ka alwahil marhum sebenarnya kuburan kak dito khusus sepon nyaman nikah perak kasa. Nah, perak.
Mun bisa Allah mausil sama qara'tuhu ila fulanin. Bon, taki. Anu. Wa fi majmu'i thalasi rasailah lil 'allamati Muhammad al-Arabi. Ban dalam kitab Majmu' Thalasi Rasail lil 'allamati Muhammad al-Arabi ikan di Allamah Muhammad al-Arabi. Napa sebenarnya kitab Majmu' Thalasi Rasail? Tining tebu anna qiraatal Qur'ani saungkun maos Al-Qur'an alal amwati atas benya-benya orang mati jaizatun niki kak ditokengeng. Anna qiraatal Qur'ani saungkun maos Al-Qur'an alal amwati atas benya-benya orang mati jaizatun niki kak ditokengeng. Yasilu dapat sawabuha pon apa gancarana qiraah lahum dak ke mereka al-amwat. Enda jumhuri fuqaha il-islami ahli sunnati metorot mayoritas. Enda jumhuri fuqaha il-islami ahli sunnati metorot kebanyakan ulama ahli fikih Islam ahli sunnah. Jaizatun ningki kak dito dapat anna qiraatal Qur'ani songkun maos Al-Qur'an alal amwat tidak kebanyak-banyak orang sampun saya jaizatun kak dito dapat. Kenging oleh yasilu dapat yasilu hale dapat sawabuha pun apa kancara na qiraatul Qur'an lahum ada ke mereka orang-orang semate dapat miturut peseran nikah dalam kitab Majmu' Thalasi Rasail Imam Ibnul Arabi Muhammad al-Arabi menurut serah inda jumhuri fuqaha il-islami ahli sunnati miturut kebanyakan ulama ahli fikih Islam ahli sunnah. Wa in kanat ban sanajan ba'da pun apa kira abi ujratin kalaban ongkos alat tahqiq atas dasar saya tahqiq saya nyataake bi ujratin kalaban ongkos alat tahqiq atas dasar saya tahqiq atau atas pendapat saya ekokuaki sampone nyataake titik tekak nyoro orang tak bisa macam tibi debune jumhur ulama fikih ahlu sunnah setuju mazhab yang empat itu semuanya sepakat bahwa bacaan Quran si ususaki dak kereng mate nikah bekal depak baik baca nak potong tibi atau bengongkos orang atau benyoro orang atau memajar orang nikah walau ka wain kanat bi ujratin misalnya tak bisa semaja tibi karena tak tahu baca Quran kuntaon nyari pese ngonceng tetangga pada pak kali 15 orang atau 30 orang enggak disapah muqaddaman hataman sejusan sampai 30 juz kenjeureun ususaki dak gemeng gesepon mun tak tahu baca tibi. Amun hapi nempon, mun hapi ustad, pah puter lagi nih kayak bago kupun lepas ngocah. Ya pak, ya bu, edingaki, ya ke edingaki ke, ya nyeh edingaki ya. Engkau ki an ontur kau ki. Hapi nah, jadi saking pah bisa aca-aca sebelum kau bulan kurang deki panter kamu deki. Nah, tidak mau gaca. Jadi mun tak bisa macam tibi, kun andi bese, atau andi rezeki, atau andi kelebihan rezeki, kinyor orang lain. Sesro macah dikira khusus aki pas kenceran nah pakunda pak kadisa wa ingkana bi ujratin dawunah mayoritas ulama fikih ahlus sunnah wal jamaah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu ban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu muka ridha Allah subhanahu anhu dak Abu Hurairah qala tabu besar Abi Hurairah qala Rasulullah tabu besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhalal maqabir summa qara'a fatihatal kitab man tining besar orang dakhala ka ditu masuk besar man al maqabir dak kebanyak-banyak kuburan summa qara'a maka kare-kare maos besar man fatihatal kitab dak ke fatihatul kitab dak al fatihah sekocak fatihatul kitab niki dak al fatihah man tining besar orang dakhala ka ditu masuk besar man al maqabir dak kebanyak-banyak kuburan summa qara'a maka kare-kare maos beserman fatihatul kitab dak ke fatihatul kitab atau surat Fatihah wa qul huwallahu ahad ban surat qul huwallahu ahad surat al-ikhlas wa alhaakumut takasur ban surat alhaakumut takasur summa qala maka kare-kare ngocap beserman inni ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahlil maqabir minal mu'minina wal mu'minat summa qala maka kare-kare ngocak bahasa man semare nama cepat hakul wallahu had dan alhaq mutakasur pah ngocak pasti macam pah ini seonggo nabtina jangan tua tetiaki abtina
sawaba madak kekencaran barang korok tu simau sabtin min kalami kederi debuna ajunan ya Rob. Ini songkon abtina ja'al tu kak itu atu tiaki abtina sawaba madak kekencaran barang korok tu simau sabtin min kalami kederi debuna ajunan. Atu tiaki dak kangkui napa? Li ahlil makabir kangkui penduduk benya-benya kuburan. Minal mukminina dari benya-benya orang mukmin laki wal mukminati ban benya-benya orang mukmin bini. Li ahlil maqabir kangkui penduduk banyak-banyak kuburan minal mukminin dari banyak-banyak orang mukmin laki wal mukminati ban banyak-banyak orang mukmin bini kanu syufa'a alahu ilallah taala kanu maka beda berserah al maqabir ahlul maqabir syufa'a ika dito bakal teti penolong syufa'a ika dito bakal teti penolong kakapilahu kangko iman kangko orang kadisa ilallahi ta'ala dak Allah ta'ala ilallahi ta'ala dak Allah ta'ala jadi ini kemon gangku mon sampean guleban sampean pokok lebar di kuburan maca Fatihah maca qul huwallahu ahad maca alhaqumut takasur pahiu susaki dek kesedajan arwahil marhumin sebeden kuburan kasa tak milih keluarga atau kerabat abad tibi pahiu maki ning kuburan khususaki dek penduduk kubur sebeden kuburan kan itu di orang mukmin laki mukmin bini kusteh kenjaran khususaki dek kak disa sedaja maka orang-orang mayit kak disa orang-orang seponda umur kak disa aku laku bakal dadi penolong guleban sampean misal guleban sampean naudzubillah gara-gara biasa ning alam dunya rekan biasa akhirnya Fatihah akhirnya surat al-ikhlas maca al-haqumut takasur atau bacaan selain kesedajan ahli kubur bah ternyata abad tak seporo bi Allah kula ku edemu Allah tak seporo ban masuk neraka bawah bunyak saya tak terima apa mai masuk neraka geni Gusti cap tin ki mate kada ning dunya alam kubur geni ke saya majelep abdin lo keremen es batu mun es batu jelep kelu keremen aing es rekan kelu aing es atau kadang keremen kipas ki maksud ganjaran bacaan guru mangkana mereka ahli kubur saya doaki guleban sampean sedekain guleban sampean pon apa boleh reng sepo guleban sampean nikah atau orang lain baik sekali rekan orang lain sekali jadi ahli kubur saya doaki guleban sampean sedekain guleban sampean ngajiaki guleban sampean pon apa boleh keluarga tibi atau orang lain sekali nikah mun sering guleban sampean akhirnya ganjaran saya baca ganjaran ibadah ganjaran saya ngaji guleban sampean ka ahli kubur kak disa maka kulaku ya junepon mereka bakal tetia kancah ben penolong guleban sampean sedaja ning ya junepon Allah nek kedeti abeli kedabun Allah in ahsantum li anfusikum wa in asatum fa alaiha dadi mun umpamana guleban sampean nek alaku bagus kasera bayi dalam bentuk apa bayi panapa boleh dek ahli kubur ahsantum li anfusikum maka hakikat guleban sampean nikah ala ko bagus angkui abek tibi tiba li nek abek tibi jadi mun ala ko coba pada sebalik ke coba nah kabek tibi ki kebelina jadi guleban sampean mun biasa kiriman Fatihah kiriman bacaan kiriman amal bagus ben sedekah dek ahli kubur baik kerabat tibi saya atau orang lain saya rabais bahwa ahli kubur pon ampun maka gulaku mereka ya junepon Allah bakal dadi penolong guleban sampean saya bisa nolongin guleban sampean baca macam-macam lebih biasa banyak kira Fatihah ada kesedajan penduduk kubur selalu penduduk kuburan kira payo kom bi malaikat malik penjaga neraka demo mereka bompon jadi buruh mun ngompah kom kapi ni kapi serombongan bae gua kadre mo gule geni kesebiasa kiriman Fatihah alam bae baktona dan gule mate kada ning alam dunya masuk ke kuburan bi gini kirimin Fatihah gua jadi menolong nih jadi ki abeli ke debun Allah gelak mun gule ben sampean gempang ala ko bagus berarti hakikat ala ko bagus dek ka abek tibi belisna berarti pakun abeli ka abek bagus mun ala ko coba maka hakikat berarti ala ku coba aku ya abak tibi artinya belisna bakal abali ka abak tibi intaha syarhus sudur wallahu a'lam.
Summa qala syaihu nafa'ana Allah bi ilmihi, maka gara-gara ada buat syekh nafa'ana muka-muka apa yang manfaatna ada kebetulan kaulah Allah besar Allah bi ilmihi kalaban banyak-banyak ilmu syekh. Al-misalus tsani wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana anfa'na 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lana fi dinina al-fatiha a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.